Tol, pag mag-video ka tol, iuban po ni tol. Ha? Tol. Ubos ko. So, murag. Tol, murag true tol. 2.3 to out 2.3 na ang imo kuhaon. Dos man. Di na diretso na tol. Dos lang. Dos lang. At sila kada ano lang dos. Kana, dos na mga tol. 2.2 man na tol, dos man ni. Kana. Sakto na tol, 2.2. Kaya gad kwento na gad. Dos man ni tol. Dos magikan. Ah, 2.2 naman na. Dos ray mo kuhaon, di ba? Ito pa. Sa kalibot po. 1. Ito na ba? Dos. Tingin nga, dos. Na.